ଠାକୁର ବୋଲି ଗୋटे ଶକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ତମେ ଭାବ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଠେଲି ପେଲିକିରି ମୁଁ ବି ତ ଦୁନିଆର ଲୋକ କାହାକୁ ଧରାଧରି କରି ଯାହା କହିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି ପଟେ ସେଠି ସେପଟେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ଏଇନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲି ଟିକଟ ମିଳିଗଲେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ହେତୁବାଦୀରେ ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ ମଲା ପରେ ସେ ଯାଇ କହିବି ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଧରାଧରି କରି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଥିବ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଧରାଧରି କରି ପଶିଯିବେ ଆଉ ଏ ମେସିନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସେତିକି ଯେତିକି ଦିନ ଅଛେ ଖୁସିରେ ରହିବା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରଖିବା ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼େଇବା ଭୟଭୀତ କରି ଡରେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ଶେଷକୁ ମଲାବେଳେ ବଚନ ବାହାରିବ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝେଇଦେଲେ ବାବା ମାତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରା ବାବା ମାତା ନାମ କରା ଟପ୍ ଏକଦମ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ଏତେ ମାଲାମାଲ କାହିଁକି ଆଉ ହେତୁବାଦୀଟେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ କେଉଁଠି ମାଲାମାଲ ଆମେ ହାତରୁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ା ଦେଉଛୁ କାହିଁକି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହକ୍ ଅଧିକାର କାହା ଦୟାରେ ନୁହଁ କାହା ମାୟାରେ ନୁହଁ ମମତାରେ ନୁହଁ ଜନ୍ମ ହେଲ ମାନେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ତୁମର ଦେହକୁ ଭଲ ପାଇବ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏଇଟା ସାନ ବେଳୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କହିବା କଥା କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଚଳାଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆସ୍ୟରିଂ ଦ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା କଥା କେବେ କୁହାହେଇଛି କେବେ କିଏ କହିଛି କ'ଣ ଶିଖା ହେଇଛି ନଈ ପଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖ କାହିଁକି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଖୋଜିବା ପାଇଁ 2007 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଖୋଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଆମର ମହାନ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟଡି କହୁଛି 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବାଳକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି 2007 ମସିହାରେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଥରକ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଧୋଇଗଲା ସମାନ ହେଇଗଲା ନା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ କିଏ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁ ଖତରେ ପାଇଁ हिंदू के लड़के हिंदू मानक द्वारा ही खतरे अच्छा आम शिशु माने आम द्वारा निर्यातित होती 42 कोटी जदि शिशु अच्छा धरा हम 21 कोटी शिशु आम द्वारा यौन निर्यातित होती कौ धर्म तांको रक्षा करूनी क्या धर्म मध्य से सामिल होची आसाराम बापू मोरी भाया गोटे विराट आहा एकदम मोहनीय आपन भावुले ये तो संत गुरु मुझे सत हो खाली चेहरा देखिए सी कौन कले नाबालिका को रेप कले कौन बतौले लोक जदि सरस्वती मंत्र बोलिब ताहले कहीं तुमको रेप करेनि भाई बोली डाकिदेले रेप करेनि ताने जी रेप हो तमर दोष तुम ये कहीपारलनि लज्जा नहीं से लोक से जो छाड़ तो कौन आ कह शुणु मानसिक पूरण कौ गोटे मानसिक कौन ता माने कौन आपणकर कौन मानसिक पूरण होगला भगवान को दयारू होगला ताले भगवान गोटे कौन मंत्री पीए ना कौन आज्ञा यहाँ कर दिंतु मु 1 लाख टका देवी सी आ भगवान को भीतर कौन तफात बुझे दिंतु नहीं बुझे दिंतु केमती अलग से मैंने 1 लाख टका मागुंट ठाकुर कहते मत खाली कदलटे अल्पे माने ये अल्प रेट यांकर ठाकुर माने सेमती चलनी तल तलांत बोली से नौ अल्पे आ जी ऊपर को गले तमें आम मंत्री मैंने ठाकुर उपरे ना से चाकरीटे करदेले से 1 लाख टका 2 लाख ना होनी ठाकुर को कदली डजने नड़िया दी ना कौन कौच
आमर मन नहीं जो बहुत बाजा बजेले ही देख विज्ञानी माने मध्य जाउछन्ति मंदिर को कौन पे थाली रे तांकर थिला नडियाटे कदली डजने एति तो थिला कौन हला गली पड़ला लैंड कलानी एबे ताले कौन कहबो ठाकुर बोधे डजने कदली खुशी हेले थर पूरा कांदीटे दी दो जे एकदम बढ़िया लाइन करी या कहले या किए कहिछि कि ताल जानि थांते भक्तिटा केते कौन कहले आमर जो हिसाब किताब होता से कौन भूल है आम जीवु स्टेप बाय स्टेप ताको एनालाइज करूँ कौ जगार भूलटा है ताकू सजाड़ा चेष्टा करूँ आ सजाड़ा केते आगु प्रिपेरेसन हुए गोटे तापाई स्वतंत्र जगह तैयारी हुए ता उच्च स्थान रु तलू जंत्रटा पड़ो बोली बहुत ट्रायल एंड ये चले ठाकुर किसी करती सब ये मनीष करे विज्ञान करे आ स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट रे विज्ञान कौन सब ठीक करदेला ना विज्ञान ठीक कर पारानी किंतु ठीक करिबो आज करनी बोली भारतीय माने मंगल रे सॉफ्ट लैंडिंग करें ता नुह निश्चय करेंगे विज्ञान कर कहीं आम निजक निजे सजाड़ी कौन ये कथा विज्ञानटा किए आउ थे आप थ्रू रे कही रखे विज्ञानटा को लोक नुह को दुकान नुह विज्ञान हूँ सेटा तमर मोर समग्र मनीष जातिर प्रकृति को बुझीबा एवं धीरे धीरे ताकू कंट्रोल करिबा देखो आज बात्या हेले आमे कंट्रोल करि पानु किंतु जीवन बंचाई पारुछु जानी गलु प्रेडिक्शन हैला आगे जानी पारनथुलु से विज्ञान हम कहला जे अमुक दिन हम आमे लोक अटे नेलु जीरो लॉस ऑफ लाइफ मनुष्य जीवन हानि जीरो को आसीगला काली आमे जानिलु जे सेई बात्या मध्य वीक हो जाए जदि काउंटर गोटे गरम पवनटा बुहे हुए तो आम गरम पवन सृष्टि कर काली हुए तो आम बात्या को सही समुद्र भितर लोप कर दे पारू संभव ये नुह आम सबुदिन बात्या भयर थिबू बहुत कथा बदली पारे किंतु विज्ञान ही दब विज्ञान कहार कोठ संपत्ति नुह विज्ञान आज भूल कले ताकू सजाड़ी आगू नब चेष्टा करे ए धार्मिक भावनाटा फिक्स ये जम चल तमें आम कथा मानिया पड़ो कहीं के पचार विश्वास मिले कृष्ण तर्के बहुदूर तर्क जदि मनीष करनी कौन कुकुर बिराड़ी करेंगे मनीष मात्र के तर्क करेंगे आपण मध्य तर्क करेंगे मु कहूँ कथा आप पचारुंट जिते गुड़े तोड़े पचारे सेते सत बाहर आम कहून आम सतर ठिक नहीं किंतु जदि आपण प्रश्नर आम ठीक रे उत्तर दे पारू लोक ग्रहण करेंगे ये जहाँ कहते ठीक ताल तर्कर जय है प्रताप रथर नुह मानविकतार जय है।